Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй в новой мега-акции от Формула 55. Формула 55 разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 5500. Катар ждет тебя. We have Japan and Tajikistan remaining, and this team will go to position 2 in Group C. Tajikistan, quarterfinalists in 2018 edition, hosted and won Group I in Dushanbe. Tajikistan takes position 2 in Group C, joining Jordan and Oman. So we are not going to see Central Asian derby, at least during the group stage. امروز در شهر توشکان جمهوری ازبکستان قرعه‌کشی مرحله نیمه‌ای جام آسیا 2023 میان منتخب‌های جوان این قاره برگزار گردید. منتخب جوان تا 20 ساله تاجیکستان در گروه اس با تیم‌های منتخب کره جنوبی، اردن و عمان برای دو راه مبارزه می‌برند. چمپیونات آسیا بین نوجوانان از 1 تا 18 مارس سال آینده در جمهوری ازبکستان برگزار می‌گردد. در قرعه‌کشی 16 دسته با 4 گروه A, B, C و D تقسیم شدند. پس از انجام جام آسیا 2023 میان جوانان در ازبکستان 4 دسته بهترین قطعه با چمپیونات جهان سال آینده در اندونزیا برگزار می‌گردد رخ می‌گیرد. با همین ترتیب در گروه A ازبکستان، اندونزیا، عراق، سوریه، در گروه B قطر، استرالیا، ویتنام، ایران، در گروه S کره جنوبی، تاجیکستان، اردن، عمان و در گروه D عربستان سعودی، ژاپن، چین و قرقیزستان با هم آمدند. Хочешь увидеть Лионеля Месси или Криштиану Роналду вживую и насладиться красотами Катара? Тогда участвуй в новой мега-акции от Формула 55. Формула 55 разыгрывает 3 путевки на матч чемпионата мира 2022 в Катаре. Розыгрыш проходит с 1 октября по 9 ноября 2022 года только на сайте formula55.tj. Участником акции может стать каждый. Подробную информацию об акции можно узнать на сайте formula55.tj или по короткому номеру 5500. Катар ждет тебя.